अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तबारक व तआला वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना औ कमा क़ाल। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल वस्समइ वत्ताअह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सामीन किराम, हांगकांग आजकल दुनिया में मीडिया पर छाया हुआ है। उसकी वजह हांगकांग में मौजूद एहतिजाजात का सिलसिला है। उन एहतिजाजों की वजह से हांगकांग मुआशरे में एक इज़्तिराब की कैफियत है और उसकी वजह से एक बेयकीनी और खौफ की कैफियत पैदा होती जा रही है, जिसके असरात हांगकांग की मईशत पर भी, हांगकांग की सियासत पर भी और हांगकांग की मुआशरत पर भी पड़ने लगे हैं। अगरचे इन एहतिजाजों का सिलसिला कोई नया नहीं, कोई 2015 से इन एहतिजाजों का सिलसिला शुरू हुआ। 2014 से सितंबर 2014 में ये एहतिजाजों का सिलसिला शुरू हुआ। चंद महीने रहा, सितंबर से दिसंबर तक, फिर उसमें वक्फा आया और अभी फिर एक नई लहर उठी है एहतिजाजों की। उस हवाले से मैं हांगकांग के कुछ बैकग्राउंड के बारे में आप हजरात को आगाह कर दूं और फिर इन एहतिजाजों के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल में मुसलमान अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं उस पर बात करेंगे। हांगकांग दुनिया के अंदर उन खित्तों में शुमार होता है जहां आज़ादी मज़हब, आज़ादी इजहार राय और आज़ादी तहज़ीब व तमद्दुन का दौरा है। हांगकांग 1841 के अंदर अंग्रेज़ों के हाथ में आता है और 1841 से लेकर 1860 तक ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और ये हांगकांग का इलाका कहलाता था। फिर 1860 में अंग्रेज़ों ने एक और इलाका जो इससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ समंदर दरमियान में आता है, जिसको हम कोलून कहते हैं, वो कब्ज़े में लिया। और ये कोलून दुनिया का सबसे बड़ा खुश्की का खित्ता यहीं से शुरू होता है और उस दौर के अंदर भी और आज भी यहाँ से अगर आप ट्रेन पे सफ़र करना चाहें तो ट्रेन कोलून से चलती है, जो आपको चाइना, फिर यूरोप, रूस से होते हुए यूरोप तक लेके जा सकती है। चुनांचे अगर कोई शख्स आज भी यहाँ से यूरोप का सफ़र करना चाहे ट्रेन के ज़रिए तो वो कोलून से बैठेगा, चाइना जाएगा, चाइना से रूस में जाएगा, रूस से फिर यूरोप में वो दाखिल हो सकता है। उसके बाद 1898 में मौजूदा हांगकांग के 92% हिस्सा जो न्यू टेरिटरी कहलाता है, नया इलाका कहलाता है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइना से 99 साल के लिए लीज पर लिया। चुनांचे ये है बरतानिया के दौर इक़्तिदार की हांगकांग में तारीख मुख्तसर। इसमें एक वक्फा आता है 4 बरस का और वो वक्फा आया है 1941 से 1945 तक। चुनांचे
یہ 4 سال 1941 سے 1945 تک ہانگ کانگ جاپان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اور یہ جنگ عظیم دوم کا یہ دور ہے جب جاپان کو شکست ہوئی، جاپان پر بم برسے، تو پھر اس کو ہر جگہ سے اپنی فوجیں بلانا پڑیں اور علاقے خالی کرنا پڑے، ہانگ کانگ بھی ان میں شامل تھا۔ چنانچہ یہ برٹش گورنمنٹ دنیا کے مختلف کونوں میں، دنیا کے مختلف خطوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں حکومت کرتی رہی۔ چنانچہ یہی وہ دور ہے جب انہوں نے ہندوستان کے اندر بھی حکومت کی۔ 1841 اور 1841 سے 1843 تک یہ ہتھیاتے رہے، اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، اور مکمل کنٹرول 1843 میں انہوں نے اپنا قائم کر لیا ہانگ کانگ کے اندر۔ چنانچہ اسی دوران کچھ مسلمان بھی آئے، جیسا کہ یہ ملیشیا کا خطہ یہ بھی برطانیہ کے ماتحت ہے، ہندوستان کا خطہ بھی برطانیہ کے ماتحت ہے، اور ہندوستان جب ہم کہتے ہیں تو آج کا ہندوستان نہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جس کے اندر یہ بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اور قرب و جوار کے باقی علاقے، اور حتیٰ کہ سری لنکا تک کا یہ علاقہ برطانیہ کے تحت ہے۔ چنانچہ اس دور کے اندر کچھ مسلمان یہاں پر آئے۔ انگریز کے ابتدائی دور کے اندر جب مسلمان کچھ تعداد میں زیادہ ہو گئے یہاں پہ، تو یہاں پہ اس وقت تک کوئی مسجد ہانگ کانگ کے علاقے میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے برطانیہ کی حکومت، برٹش حکومت سے ربط رکھ کے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا تاکہ اس پر مسجد بنائی جا سکے، اور یہ زمین کا ٹکڑا 999 سال کے لیے ملکہ برطانیہ نے مسلمانوں کو دیا، جس پر مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی، اور وہ مسجد آج بھی قائم ہے، اور اس مسجد کی جو عمارت آج موجود ہے، اس عمارت کو بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ چنانچہ 1911 میں وہ مسجد جو پہلے بنی ہوئی تھی وہ رینوویٹ ہوئی، اور 1911 کے وقت میں جو مسجد جس شکل و صورت میں تھی آج بھی وہ موجود ہے۔ ایک بڑا خطہ، اور ہانگ کانگ میں سینٹرل کا علاقہ ہے، چنانچہ وہاں پر یہ مسجد قائم ہے۔ اور اس مسجد کے بعد پھر برطانیہ، چونکہ اس کی ایک اسٹریٹجی تھی، وہ باہر کے لوگوں کو یہاں پہ لے آتا تاکہ مقامی لوگوں کو اور علاقے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ چنانچہ ایک اچھی خاصی تعداد مسلمان اور غیر مسلمان فوجیوں کی ہندوستان سے یہاں پہ آئی، اور انہوں نے یہاں پولیس میں، فوج میں نوکری کی۔ چنانچہ جن مسلمان فوجیوں نے برطانیہ کی فوج میں، ہندوستانی مسلمان فوجیوں نے برطانیہ کی فوج میں نوکری کی، انہوں نے اپنے لیے ایک مسجد کولون کے علاقے میں بھی بنائی، جو اس وقت پورے ہانگ کانگ کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو کولون مسجد کہلاتی ہے، جس کے اندر میں گزشتہ 19 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اور یہ مسجد سب سے بڑی بھی ہے اور سب سے زیادہ آبادی والی بھی ہے، اور یہ 1896 میں بنی۔ چنانچہ یہ جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ جو 99 برس کے لیے انگریزوں نے چائنا سے ایک بڑا خطہ لے کر اس کے ساتھ ملایا، ہانگ کانگ کولون کے ساتھ۔ آج بھی جب ہانگ کانگ کی بات کرتے ہیں تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے: ہانگ کانگ جزیرہ، کولون شبہ الجزیرہ، اور نیو ٹیریٹری۔ چنانچہ ان تینوں کا نام ہانگ کانگ ہے، اور اس کی لیز جب ختم ہونے والی تھی 1997 میں، تو اس سے چند برس پہلے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا چائنا کے ساتھ، اور چائنا اس وقت تک اتنا طاقتور بن چکا تھا کہ اس نے مزید لیز دینے سے انگریزوں کو انکار کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ مجھے واپس چاہیے۔ اب ملک جو ہانگ کانگ کا اس وقت تک تھا، وہ اس
तरह बन चुका था कि इसको फर्दर तकसीम करना आसान नहीं था। चुनाचे चाहते न चाहते हुए और कुछ चाइना के प्रेशर में बरतानिया को ये पूरा इलाका चाइना को वापस करना पड़ा। मजबूरन ये निगोशिएट करके, मुज़ाकरात करके एक एग्रीमेंट करना पड़ा, और उस एग्रीमेंट के रूप से 1997 में बरतानिया ने यहाँ से चले जाना है और ये पूरा खित्ता वापस चाइना के हाथ में आ जाना है। चुनाचे चाइना ने इस खित्ते में, जिसको हांगकांग कहा जाता है, अगले 50 बरस तक वही निज़ाम, वही कानून कायम रखना है जिसको बरतानिया छोड़ के जाएगा। चुनाचे ये कानून क्या है? ये आज़ाद मईशत का कानून है, कैपिटलिज्म का कानून है और जमहूरियत का कानून है। चुनाचे चाइना ने इसको इसी तरह माना और बरतानिया 1997 में हांगकांग को चाइना के सुपुर्द करके रवाना हो गया। चुनाचे जब ये सिलसिला चलता है, अब 1997, 2007, 2017, 20 बरस गुजर गए और आज 2019 है, 22 बरस गुजर गए। अब ये सिलसिला चलना है 2047 तक, ये निज़ाम रहना है। लेकिन इस दौरान चाइना ने कुछ इस्लाहात के नाम पर कुछ नई चीज़ें मुतारफ़ करवाईं और उसने जो चीफ एग्जेक्टिव, जो सबसे बड़ा ओहदा है हांगकांग का, सिविल हुकूमत का, उसको अपने मातहत करने और अपनी राय के मुताबिक बंदा मुतय्यन करने के लिए कुछ इस्लाही क़वानीन मुतारफ़ करवाए। नतीजतन 2014 में तालिब इल्मों की तरफ से एक तहरीक शुरू हुई जिसको येलो अम्ब्रेला मूवमेंट कहा जाता है। चुनाचे इस तहरीक को समहाउ दबा दिया गया और कुछ तालिब इल्म जो इलेक्शन में कामयाब हो के आए, उन्होंने चाइना की फ्लैग के साथ और चाइना के हवाले से ऐसे इक़दामात किए जो कि तौहीन पर मबनी थे चाइना की एज़ ए मुल्क के, तो उनको निकाल बाहर कर दिया गया और पाबंदियाँ उन पर लगीं, उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला कुछ देर के लिए थम गया। अभी रिसेंटली एक वाक़या रूनुमा हुआ, वो हुआ ताइवान के अंदर कि हांगकांग का एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ताइवान जाता है और ताइवान में उसको कत्ल कर देता है और कत्ल करके वो वापस हांगकांग आ जाता है। अब ताइवान के अंदर कत्ल हुआ, ताइवान चाहता है कि कातिल को पकड़े, निशानदही हो गई। तहकीकात के बाद पता चला कि कातिल यहाँ से फरार हो के हांगकांग चला गया है, लेकिन हांगकांग से ताइवान अपना कातिल मांग नहीं सकता, इसलिए कि मुजरिमों के तबादले का कोई कानून पहले से मौजूद नहीं है। चुनाचे चाइना की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई कि हांगकांग, ताइवान, चाइना, ये एक्स्ट्राडिशन बिल यानी मुजरिमों की हवालगी का एक बिल पास करके उस पर इत्तेफाक करें कि इनमें, इन तीनों में कोई शख्स अगर जुर्म करके किसी एक खित्ते में जुर्म करके दूसरी जगह आ जाता है तो वो उस खित्ते वाला आदमी या हुकूमत उस आदमी को वापस उस मुल्क के सपुर्द करेगी जहां वो जुर्म करके आया है। चुनाचे इस पर जब ये चाइना की तरफ से ये तजवीज़ आई तो यहाँ के चीफ एग्जेक्टिव जो मिसिस कैरी लैम हैं, उन्होंने एक बिल की सूरत में यहाँ के कानून साज असम्बली में इसको पेश कर दिया। चुनाचे इस पर इससे पहले कि बहस हो और ये मंजूर हो, पब्लिक की तरफ से एक ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो गया कि ये हमें कबूल नहीं। क्यों कबूल नहीं? कि इन पब्लिक के जहनों में ये बात है कि चाइना का निज़ाम कानून, निज़ाम अदल इतना कमज़ोर है कि उसमें उस निज़ाम पर इन लोगों को एतमाद नहीं।
नतीजा ये है कि एक खौफ की कैफियत यहाँ के कुछ लोगों में ऐसी पैदा हो गई और उन्होंने उसका इजहार इतने ज़बरदस्त अंदाज से सड़कों पर निकल के किया कि हांगकांग की तारीख में इतने बड़े एहतजाजात नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे ज़ाहिर है हुकूमत और पुलिस की तरफ से जो फिगर हैं वो मुख्तलिफ हैं, बाकी दुनिया के मीडिया के ज़रिए जो इत्तलात हैं वो ये है कि 2 मिलियन इंसान हांगकांग के अंदर इस बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए निकले हैं। और ये 2 मिलियन अगर वाकई सही फिगर हों तो आप ये देखें कि कुल आबादी हांगकांग की 7.5 मिलियन या 8 मिलियन के करीब है और ये 30% के करीब लोग सड़कों पे निकल आते हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। नतीजा ये है कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं। हुकूमत को इतने बड़े मजमे और इतने बड़े अफराद को रोकने के लिए पुलिस बेबस नज़र आती है। और ताहम एक अच्छी बात हुकूमत की ये भी है कि हुकूमत ने इन मुजाहिरों पर कोई सख्ती नहीं की, कोई गोली नहीं चलाई, लोग भी पुरअमन अंदाज से एहतजाज करते रहे। ताहम ये एहतजाज का सिलसिला रुका नहीं। अवाम का मुतालबा ये था कि चीफ एग्जेक्टिव न सिर्फ ये कि इस बिल को रोके बल्कि मुआफ़ी भी मांगे। चुनांचे उसने मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और इस बिल को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। ताहम इस बिल को पास करने में एक ताअत्तुल का ऐलान कर दिया कि अभी हम इस बिल को कानून साज असम्बली में पेश नहीं करेंगे। लोगों को ये अमल बर्दाश्त नहीं हुआ, चुनांचे वो एहतजाजात करते रहे और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। यहाँ तक कि कल हांगकांग एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और ये एहतजाज क्या है, ये ब्लैक शर्ट एहतजाज के नाम से मशहूर हो रहा है। यानी जो एहतजाज के लिए जाते हैं वो काली शर्ट पहन के वो उसके अंदर शरीक होते हैं। पिछले हफ्ते इस एहतजाज में एक नई चीज़ आई, वो ये थी कि जो इसके मुखालिफ हैं, आप यूँ समझिए कि चाइना के हिमायत वाले कुछ लोग वाइट शर्ट पहन के उन्होंने काले शर्ट वालों के ऊपर हमला किया और फिर जब हमला किया तो ट्रेन के ऊपर हमला किया बग़ैर ये देखे कि ये एहतजाज में शरीक होने वाले हैं या आम आदमी हैं, सब पर एक हमला कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि अब वो जो सिर्फ एहतजाज की हद तक मसला था, अब अवाम का बाहमी क्लैश और तसादुम की तरफ सिलसिला जाने लगा। चुनांचे उसको भांपते हुए अब 2 ग्रुप सामने आ गए। एक वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनको ब्लैक शर्ट वाले कहते हैं और ये जो उसको रुकावट डालना चाहते हैं ये वाइट शर्ट वाले हैं। खैर अभी ये सिलसिला चल रहा है और आज और कल ये 2 दिन मज़ीद एहतजाजों के हैं और इसमें ख़तरात हैं कि अगर ये तसादुम होता है तो यकीनन बहुत खून खराबा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे पिछले दिनों एक हामला खातून इससे मुतासिर हुई, जब उसको मारा पीटा गया, उसका हमल ज़ाय हुआ और मज़ीद कई लोग ज़ख्मी भी हुए। चुनांचे अगर ये इस तरह सिलसिला चलता है तो ये मुल्क के लिए और इस खित्ते के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं। मईशत पर इसके असरात यूँ मुरतब हो रहे हैं कि मईशत यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। चुनांचे प्रॉपर्टी डीवैल्यू होना शुरू हो गई, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। आज और कल बहुत सारे इदारों ने अपने दफातर बंद कर दिए। चुनांचे इस सूरत हाल में हमारे मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एक एहतियात की अशद ज़रूरत है कि वो किसी ग्रुप में सामने होकर जब आएंगे तो नतीजा ये होगा कि जब ये फसादात ख़त्म होंगे, फसादात कभी न कभी ख़त्म होना होते हैं, तो वो चेहरे जो अजनबी होते हैं
وہ نمایاں ہو کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس صورتحال میں مسلمان اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے احتجاجوں سے دور رکھیں، بالخصوص جن کے اندر شدت یا تشدد یا مار دھاڑ کا عنصر ہو۔ باقی ہر ایک کو یہاں پہ آزادی ہے، اور الحمدللہ مسلمان اس آزادی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور شاید یہ دنیا کے ان چند خطوں میں سے ہے جہاں پر مسلمان کو نہ دعویٰ کے سلسلے میں رکاوٹ ہے، نہ تبلیغ کے سلسلے میں رکاوٹ ہے، نہ مدرسے کھولنے کے سلسلے میں رکاوٹ ہے، نہ لباس اور وضع قطع کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے۔ خواتین حجاب بھی پہنتی ہیں، مرد حضرات داڑیاں بھی رکھتے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، اور مدرسے بھی جگہ جگہ اب کھل گئے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ جو آزادی کی سہولت ہے اس پر قدغنیں لگ سکتی ہیں، اور جس کے لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس طرح کے پرتشدد مظاہروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور امن اور سلامتی کا جو ایک پیغام ہے اسلام کا، اس کا پرچار کرنے والے بنیں، اور جھگڑا یا تکرار کسی سے کرنے کی بجائے بلکہ ہر ایک سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، بالخصوص ہمسائے۔ جہاں پہ کوئی مسلمان رہتا ہے اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ ہمارے لیے ایک وبال ہیں، ایک بوجھ ہیں۔ چنانچہ یہ اب تک کی ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے ان احتجاجوں کا، اس پر مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تعمیراتی کام کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے، حکومت آج بھی مسلمانوں اور ایتھنک منارٹیز، نسلی اقلیتوں کو بلا کر ان سے رائے لیتی ہے۔ ہانگ کانگ کی خوبی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے کوئی کسی ایتھنک بیک گراؤنڈ کا ہو، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چنانچہ اس سے فائدہ ہر ایک اٹھا رہا ہے۔ کوشش یہی ہے۔ پچھلے دنوں ہمیں گورنمنٹ نے جو چیف ایگزیکٹو کے نیچے جو سیکنڈ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، چیف سیکرٹری اس کو کہتے ہیں، اس نے ہمیں دعوت دی کہ آپ اپنی تجاویز دیں۔ ان کے سامنے ہم نے مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں وہ رکھی، جس میں تعلیمی اور ملازمت کے جو مسائل ہیں اس پر بات کی، قبرستان کی ہماری ضرورت ہے وہ ہم نے ان کے سامنے اجاگر کی، اور یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے زبان کی جو پابندی ہے چائنیز زبان کی، اس کو نرم کرنے کی ہم نے بات کی۔ الحمدللہ انہوں نے سنی، اور کافی حد تک وہ اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ مسلمان بھی اس نظام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جب حکومت اور حکومتی مشینری اور ریاست کی مشینری مسلمانوں کے ساتھ اور نسلی اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھ رہی ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پرامن شہری کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے مجتنب رہیں، اور ایک پرامن شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ثابت کریں کہ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے وہ امن میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، وہ نفرتوں اور تقسیم کے سلسلے میں کسی کا ساتھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس ملک کے باشندوں کو امن نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے، اور اسلام کو یہاں پر پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔